ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। ऐ मेरी बेखुदी ये कसम मैंने ली प्यार में। আসসালামু আলাইকুম গাইস, আমরা আজকে আসছি কাচ্চি খাওয়ার জন্য। এটা হচ্ছে কাচ্চি লাইন। দেখার পর খাবার খেয়ে পরে আমরা রিভিউ দিতেছি।